accomplishments and updates sa committee members sa PIPOG PADAC ang ipadangat karong adlaw dinhi sa ilang joint council meeting. Through this joint meeting, we reaffirm the importance of collaboration, coordination, and shared responsibility among government agencies, local government units, local enforcement authorities, and partner stakeholders in addressing the evolving challenges affecting our communities. Gipresenta sa mga council members sa Provincial Peace and Order Council o PIPOC o Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC ang ilang mapadayunon nga kaakuhan sa pagpalig-on sa kahusay, kaayuhan ug seguridad sa publiko atol sa gipahigayon nga second quarter joint meeting Mayo 26, 2026 sa DPWH 1st District Engineering Office Covered Court, Malaybalay City, Bukidnon. From this committee or this when you make a resolution moagi sa saguyang pananawigan o dito masalihan tanan nga unsa angay ng mga highway ng mga speed limit sa mga sentro sa city, sentro sa lungsod, sa mga eskwelahan para uniform. Sa pagpanguna ni Governor Rogelio Nilpi Roque isip chairperson sa maong mga konseho, gipakita ang accomplishments and updates gikan sa kasundaluhan, kapulisan, lakip sa Regional Mobile Force Battalion 10, BFP, BJMP ug PDEA, ingon man ang mga accomplishments sa mga programa nga gipasayon sa DILG Bukidnon. Anausab ang duha ka electric cooperative sa lalawigan agig paghatag kasayuran sa update sa hazardous electric post sa national roads sulod sa Bukidnon, lakip ang kasayuran para sa mga miyembro gikan sa Provincial Budget Office kabahin sa fund utilization sa first quarter ning tuig 2026.